Assalamu alaikum Radio Futur Kirakunda International Lamailal Mume kamo be kontan kamo be tentu kamo be jeyi ala lamar nyaani mala ka fala la emission to loro mi yalan ko akate Radio Futur Kirakunda International ja albina ala lamay bi mi mun invité bati wal mo fofonati yate mo candidat listo la mi yalan ko ka fa coalition jami goxi udukar communauté bi natal bina ka ala fofona ke konton ke tentu ke jeyi bake bismillah si présenter auditeur ni auditrice wala mi yalan ko Radio Futur Kirakunda International ja. Assalamu alaikum Radio Futur Kirakunda ñal be konto mo moyto ani konto na mo auditeur ti ni groupe to ñal konto ñu konto monsieur Sidi Diop le présentateur ni konto kende ki comme ya fa ñami Lamine Fofana candidat coalition Jambi gox yi commune de Oudoukar donc ordinateur donc wal ma ñi konto mbake machallah merci beaucoup ravi mbijane je pense que bismillah mbe ñi karul bato la ni mbe kool bato la ñent tala ñami ni ala sonta merci abarka Lamine Fofana be konto na bake ke tentu ke jayi la na ke donc ma Radio Futur Kirakunda International ja e ba ka dala mol yele yaay tandi jumala Lamine Fofana timi yalon ko am candidat e listol mi yalon ko ka fa jame gox yi communauté mi Oudoukar. Salut, salam alaikum Sidi Diop, merci beaucoup au fait. Machallah. Donc Lamine Fofana sa fa ko Oudoukar kolom a wuluta Oudoukar le na école de primaire nya folo Oudoukar le fana fa C1 to ntato continuer kolda nya vira nyake école Medina Serif de kolda mboto to ntata CM6 kilo de kolda e mboto to murta na Oudoukar encore no troisième ko Oudoukar parce que CM nata Oudoukar na kolda taro fana 15 parce que na alpha on be mon sirim wolto yo olien sudin kolda bon bring école nata CM nata Oudoukar fa fatar troisième nata troisième ko Oudoukar le yo brinya be famo so Oudoukar tata janna malaria nya sanki linki ji natal da bonta la premier ke la sejule o seju taro ko nya bago soto woloto donc sejule o fana nata inscrit fana isaac seju isaac fana seju je mi kata école de formation professionnelle be seju na licence en gestion et comptabilité en même temps fana au niveau de l'université ja nata concours d'entrée à l'ICT institut gouvernance territoriale aliaka suniata mbe ICTL donc mbe licence otoje mbe la gestion des collectivités territoriales minkata mairie oltanya préfecture oltanya ani gouvernance oltanya presque parce que école kutolo mi alan ko le président Macky Sall ya mettre en place depuis 2017 ñama première promotion boto 2020 donc karawna karola mboloto inshallah mais nimboto to fana na foninke ya kono fana comme ko dam na jarta IGT ani Isaac kono nket ndelle ketanu nje premier to mi ala kata président des étudiants de l'ISEC ñu wala ki je fo sanji sabonyo alhamdulillah donc fonnikel mi bidje école ñu wata parce que c'est yu bi école de formation wata ji c'est yu kono matelti kata étudiant bi jëm yalla ko fon président Macky Sall est orienté je biri université fato ane donc ñoo kijel mboto to fana si mo nambe terminal ok la a école Fadera école privée mi yalon ko sey dinum be yalon donc jarta je fana ketan nen je fana président de Fosco ñintele yo ñaakata woto fanan to baki inshallah donc na jaar jaaroto felanti pakaw kono inshallah Lamina barka kayitandila question folo mi yalon ko lafta kanatiye mi yalon ko na la politico le fanal parce que ñing kacha bi akala politico le kam olomu muna yatin mune ye fankandi pour yedo ni politico kono. Ok, salam alaikum encore mobe konto mi keta min bel la moy rola question ni importance soto bake au fait Lamine Fofana ko mi nya fo nya mi en dum politico la safu kolo makat bay ko len dum politico o makat boy wa manke fentina mi ke pakaw banko e parce que moy diamulo depuis très longtemps nimbe diamulo ne diamu fonto ñani o wartale fatamita Oudoukar commune en ka pakaw le fonfo mune en di wolo ko bi
il faut pakaw fo ninkele fere ke wili donc munam bi birin depuis très longtemps depuis que pakaw be pakaw mo kilun ne be nyim pakaw kon milliard ko be nyaado ngam min batule karola wolom politicien nyanta lu nyamin kele la banko ma fay man fenki ji yakele bari adasata bakele par rapport au politicien dol mi yalon ko keji o yati na nata fanka ko nya fere ke no dum politiko ko na politiko dum fana ko mo be yalo nyami me politiko folo la nya folo PDS le en 2012 si rangé la montu PDS ko kono dans visiteur men ko to ma kon to na mi yalon ko atene intégré nuje mbototo président Abdoulaye Wade jita Macky Sall heureux bien Macky le président Karim Wade arrêté en fait heureux nata fere que Karim en tant que un frère je cital folo nyamma sallam moy wato bala procès fola mais ibe bulara la ko no moy imam preuve la ko kono nyalan ko nyim président be min na tay min keta mbadi mala min keta le président Karim Meïssa Wade abi sembo yintando lala do ko mupaka on ko le pourquoi makoy mon fendo no nata alquran karaw initier la lecture de Coran pour la libération de Karim Meïssa Wade à Oudoukar donc pakaw be kani donc comme pakaw be kani donc fenko nyintole to du fa alquran karaw nyintole yo nya gorgolo nya fon dunda presse kono alhamdulillah on taji sur le plan départemental et sur le plan national même mboloto fana continuita nya groupe yele wolto nya mouvement tola les karimis de Oudoukar folo tawolto mul commencé te ka intégrer ni les karimis de Pakao Sambana au karimis de Pakao nya mera birin jare Kerakunda et tous nos représentants mil bidje ay kenyo occasion tu be konton na baki si Milano ko ka olom ko mi est motivé fon ça fait que dans le département de Sédhiou bi ni Sédhiou be ka funyoma et Sédhiou be ka funyoma département be ka funyoma Pakao Sédhiou mu commune tan anin nanet o commune tan anin nano Pakao commune worolo bim Pakao talati bi yo muni yatina ni tata ko jibe dans le Pakao nena mam mo soto mi yalon ko bi ntel su bakku nyina ka folo ko bi nyimu politicien balati aketa directeur général tele aketa député tele wala aketa ministre tele muni yatina parce que bi nim Pakao lota rek nim Sédhiou lota rek ni bo mol to moné ka Sédhiou ko damale to mo est ce que nim Pakao or ko nim Pakao ya fanjibe ay responsabilité yalta bi Sédhiou nyanta min sota Pakao nyanta sota parce que ni na électoral ka funyuma bi la ila électoral mam Pakao la électoral da mais tel la politicien bi xamo danta Sédhiou la kono wolom ko ni la maaje rek nyata Sédhiou rañon te bi ni futata Sédhiou rañon ko selta ko to be kana Sédhiou la bien vrai que Sédhiou le département mais on doit prendre notre responsabilité yo bi nsafo ambition ni bi ka fere ko Pakao dun fane ke fenti parce que ntaka folo momo le lafta ke la fenti Pakao Sénégal je kana Pakao le koné e fere han Sédhiou ko fane kana Pakao le koné nya dué ke fene munan na Pakao te Pakao dum mutala ya kendi fenti donc faut nya fere que nya imposer sur le plan départemental ou imposer mboke na nya Pakao funinkel be sensibiliser parce que ko do ye moto dante no le toro do Pakao kono Pakao dun damal so dante no moto ke no se jidun ti yeke député di ko weta o dante la te ke no ça anen mom marché auto ninte la politicien bi ntew fere ke la bi ñoo soté ko ñoo souté la yi ta yentel dindunu fu yen conseil nya fere ke ñoo dula ni o yatina bi mfankata ñin nako ñon tesiti ka fere ke kadum politiko kono bi ka Pakao bondi ñin kono munat na si Pakao bondi no ñin kun kono le franchement nin be mbulo di ñola ñame wala tane na discours fonan kono fanka Pakao lo foje nga Pakao lo foje ba ole Pakao lo ko ole yatina bar ku fola na ka folo yale ole yatina donc ñam na ku mba folo lan ka folo Oudoukar la ko lamin kumo ñin la kunta sen yata ñamoy monatina edunta politiko kono bari yedam to fo kabina PDS ay nana bar bi fele tata listo la mi yalan ko lam jami goxiti ko coalition mi yalan ko ay investir e sinano yaje ko ndem mol ñalo ñaadi la mo foy ni coalition ñe investir no machallah coalition jammi goxi nsafa ko mbe min ñinula na bankoye wole yatina ntata coalition jammi goxi parce que na vision comme mbota fola ñame bi alhamdulillah laña ala tentu bak nya ku jamaatara nu amam marché Pakao kono bi
lotala sembo anin kafnyol mi yalan ko be pakaw kono fatata ole keta le mouvement pour l'ertification de pakaw pour pakaw ertification ça mbe mol kono le mi yalan ko bi olle yalundi aboto do fana ku jama bije mi yalan ko han sila ko wolom ka bula ko no mo pakaw la karola mais ça politiquement ku dol bije bi foye pour ku sotono foye dum politique ko no yewki do politique ko be min ñino la je ani mi xammo ben na banko la min keta d'abord pakawti olom ko ntelu fo nya fere ke poste min ke foto min keta ministre yati min keta député yati min keta DG yati pakaw dunia soto o be keno la nyaadi le bi ate keno la nyim parti ko no mi yalon ko bi be nyim parti ko min be ko PDS o Pastef o apero muno parce que parti ñu ni nata vina Casamance vina la région de Sédhiou et ka ji Sédhiou le kono dans le département et ñaton ko be to bonje ñim parti ko étaje le doti ko coordinateur départemental yabe pakaw kono fonter portolal mi parti be ka ji woloto e mol to monje moku male e ko lay naji nam pakaw kono nte ko ntele fere kem fane mamma mboke mbom monke no yadi poso minke foto be sot no yadi il faut que ñu mouvement londi janni 2024 mi mbati na bi abe sembo sota pakaw kono président le nata iko ni do ko ke bi ñanno normal landi bi ko foye fere ke e pakaw ko le kenyinti yow so sotno dami o lokita jammi gox yi parce que jammi gox yi mum fu la ñawti mouvement fu la ñawti mi yalon ko anim Fadel Baro de Kaolack ya idéologie o samana o fana mbebe na nyaade mbenta pakaw la ñin kuran ko la parce que ata dantel coordinateur de relations extérieures mbenta la nata ñim fay ko société civile on mi yalon ko be Sénégal danni ba ko bukar la batla ba ma say loi mu tay ka podon fay mu nat ne te ka fu la ñum fana min be assemblée nationale ya bani parce que loi ka voté wol te ni bo fulol fay fulo ñi législative ñi municipal wala tna coalition jammi gox yi créé coalition jammi gox yi fana mil budget asiatale ça fo Sénégal banko ka parce que mon le budget mi yalla ko vision ko to le bira Sénégal la politique auto ne ni ato me ka fo jammi gox yi la paix dans les quartiers olombo Cairo banko kam parce que muno ni wato ko ni ane fulol ko ni Sénégal di tanya si famille nyama ni mo fere kanya hatilo murun nan na valeur ka mbeddu na ko to mi yalla kam betia asi banko mara non bulle wala tan nyaato la jammi gox yi la o jammi gox yi mo le bijen saf ko moti je mi yalla ko bi politique wala bank politique seno mati wala banko la kodo la babulu bi asanton ko lum bollem safa ne banko la kodo marale mili budget ñata jen lu mu tuddu caisse sa fa ko El Basir le budget mo bi yalon ko caisse ni ko El Basir anel mondum politique ko no ba social moti je mi yanual Fadel Baro de Jammi Kaolack mo be yalon ne olo ñaabi banko ñinga ñami parce que bi Afrique be tout la société civile ko fo ñoma ya tel tambindi maison de l'Afrique déjà abole kundu eta gudamp dobu et Olivier Boukalji ani mon frère Ablaye Fatim yalla ko ñaajja donc o molli kafto ñoma et la coalition Jammi gox yelo mais mi yemblandino mo lon ko binya en min jije wala si na projet mi yalla ko ñalandino sa do ko no ñami mais abatinal fana Jammi gox yatinal téléphone ninkel mi yalla ko bi benna satelto sate xamu sate do ko xamu benna mi ko udukar ñu kolji mi yalla ko mañabo donc si lono bi ñafo molia moy na fere ke ni sa do ko karfanuma ya karfama ñake moliaje lam ya fanya mi ku jamal balari udukar commune kam yalon koy ba dimendari nete keta man soti e ba mun ke no la fo dimendal wal civil no ñami ni si wo ko dandam fo no ñi radio futur kila kunda international jamol bebe la moy ka awa ni la ku mom moy donc d'abord mbe mol kontana min yalon ko d'abord ni heure de lewe siri ma siran kon kan sa ko ni formation mun jarte telle bulo kon banne aje fada ni manta ni élection municipale auto itania ani condition mi data peut-être o mantara dial ni ole mbondije yo udukar communauté d'abord mun bije folo mi yalon ko amankati amante nyabo mbolle folo o ko lan sinana afo mbe ntesi minke no akodo yo min be ko udukar miru to ni tata je bi
fota udukar mairie font ya jibe fon follow d'abord ama ni sama ko de mammoje min jimita je fon pour ka seneyandi udukar commune le budget bureau to maire bulje adjoint maire bulje bureau to premier maire fam bulje bureau to premier adjoint maire bulje te wol sitale ilote e ku banko molier tombo e manna son ka siwo maire to ka dokuki bare hani yatara maire bo mun tole sincan alarbale wala mun totum je an kala vete nyawnya nyenta talaje parce que telude population na lenki jam mbeddo ko kelale amu ku folo to mi yalon ko bi amontano ama ako duntana baka udukar commune tanyato afula njam bedamin to bi ya beaucoup de inégalité l'équité territoriale bi Sénégal banko ka wurat wolon ko ka talaro ke banko satel timay e betia ici commune be bandi tout ita jela udukar commune to dum mu kudolti munata ni nyafo d'abord mbi diam la damin to folo la bi udukar mi yo alota biri wati jimal inen mom fulo jije d'autres amuje conseil est ce que o mu silolti parce que ka folo poids électoral hotel te fumul mal ko conseil wala ka banko sati représenter commune kono bar han poids électoral hotel han mu fulal bije ya jibe signo yaka ani mo yaka ye tomo ye kije bari ka fay data banko nyinka mais ñine be kala jël parce que ñaalo e damin parce que bini tata na listo jibe fulo mi bije machallah te nya position mi je fulol sa ñin tarombe de tajal udukar commune i auto antenne aussi ata commune bi nim pakaw antenne commune be antenne mais bi wolle ka réseau ko kumbo tarombe tout cette équité territoriale hansa olom problème oti udukar ni tata jibe fana yeta biya jibe ni be listol fon dadala mol ka nyo bande bunne kono kakata ka moto bon listol parce que mono mo babule yow mol tombo mi yalon ko bi hanini benta inyante la pool kachala wala inyante le plan d'action la lay to be ko mi kala bi no jumta mota fole jumtal moro mol ka fol asoto da 1000 fon ka fronte ko dindunu mo to banko sama fu mo kil nek banko sama conseil jalle bije tan nan ni jallu nité be la ko fenkele mukata ay mari fon kata e ka tombe fay américain ka fait la politique de big down parce que allez ma ko le mbole karono on fait la gestion des collectivités territoriales bi dunya tam bitani na ni be projet londula il faut ngasi la peron ko la ni si ta fon était la idée ni moko était a contradicteur un problème a fulanja o munti ko bi mero merle nya banko kan yimin do ko parce que danni ibesi mois be année be folo la e ka fo le ko ite solo tammi ma ya samba ya dila man sasi min duna a dila ni yo dila lumin na fana beaucoup be calculer la to nya conseil nyante donc ne bari sat bankol kon satel ko no mobile libote na yaji bo ko do ite bo kala nyaadi bari mari sa do kule at na ya bandi do kula ata fo la sati mole ko nyine ketate ne be bitirun ko be ka mo malo na mi yol fon kata dami on mo kuti mi yalon ko bi ya pousser lafta ko bondi udukar commune tanyato wala yatin nan telu parce que mo le tambita janya be la mo le ani hakilo la ko ntel nyantalo ntel mo candidat ko élection be tambila ntel le bina tambila nyin satel kon nimmol be nyo kontonna oto mo kami fo ani ni bano la ete yalon ni domaine de compétence on be mero bu neuf la les politiques anciens mi molka fo ninketa mero to mbe nyinki lolale mbe nyin fenkarin kelele mbe financement di la musolo sawaj je te le jure que je suis le plus jeune candidat dans le Sénégal étudiant mundi mais ñe groupement sotolo musol mi yalon ko bi ñe financement di la udukar di parce que min kan dimino euro kori min kanaka udukar ko dol ka fu ñuma akata ko ala fait le sans intérêt aller wa firo kala donc ni mari man sa sino soto bi o musole lu fon yalon nako bi ni ñe fe soto del be fen soto la normal to mu commune o kambele tutu sate jibete taloto
kato udukar diwno munti udukar commune o diwno munti nim boto woto fana nata jibele ko ni silo udukar yi politicien ye plan nya tata lebule e udukar la plan formé nya ku kulne su udukar bonno ni problème mo ko ne ka fole le plan jet Macky nata dina ay plan Sénégal émergence mona ja Abdoulaye nata ja ay plan sa mona ja mais tele plan jet le dada udukar ko le batina décortiquer dena jibe fana be yalla moy ñoy mais na planté na vision nam du na campagne ko ni udukar sate o sate mba discuter lol ñama ni ñe sate mol invité au plan kono mom moy min jije ko erreur ni katanyola nya corriger pour non ni encourager vetiano ñami le plan Z olom ko udukar commune ni ya formé ya silol be dada abi Z le dire la mom moy udukar commune lo parce que ka bonan su mundu le yisi la ba bayna ye RNO bayna yo mutay continuer bi futara udukar finde de la to silo de min dumta ol kata fulul ya hôpital la fo sintan alarba et pour ça nte ya fole ko nte ka pour ka do ko na sate na banko e ma batu fo ambition politico bulatan nan ko mbakela parce que mobe lo nyaajele pour la rectification du pakao mobe lo nyaajele birin ko na dunta udukar commune ko nyamin kiji mobe lo nyaajele birin musol solo ta financement mo maso to nyaani ni le fo nyaaso to nyaadi la sans intérêt ndu han konto temul te jinkum min bota yum folate déjà nsitala avec le directeur de l'Azeroute ne paka dum fontara je mi yalon ko janna banko lon cadre mati nasita ka kacha au plan Z do ni bota sumbundu ye udukar bandi ye dum sinjan alarbala ça te donne les aides au plan Z do bi udukar le développement bolto parce que pourquoi bi dunya tambita nyinale han se momi fombe udukar fulo le bona udukare na jiya udukare bona je na jiya maranda sumun ko le bona na jiya udukare wala le na jiya maranda nono nsi fere ke no nyilbe kana karan e kasei nous aussi lol dadata te je sais que ni le plan min kacha pour silo ni nanta da ko la alhamdulillah parce que udukar fona katto nyat on a travaillé sur ça ni émission te nous a fait ñu groupe de ko ni nyaka nyami ni o dada quelque c'est en tant que maire ni atre fond min dila ate otol sinlema han 4 tata wala 5 tata mais fere ke la ane kilo ye fere ke ye coopération ni ye tata nan ñin tata olo mu ñin auto bisol mi yalla kay kata ye nan ñin mi yalla ko sama nda bu kala départ la su mudle o ta fo sintan alarba do burna ka départ sinka alarba o ta fo su mundu do départ su mundu ay ta fo maranda do départ maranda ay ta fo su mundu. Et le secret de la commune de Oudoukar se trouve dans le croisement de Sumbundu. Oudoukar secret pour développer bi. Oudoukar la pôle de développement de Sumbundu croisement. Donc vision non plantain parce que notre doko c'est la gestion des collectivités territoriales. Donc parce que il a faut avec de la fond quel de la fond mère de follow. Il veut faire que les ya jax nous ticket ya la FOM for faiblesse, opportunité et menace solo. Te nous keta nous total so tabbi ibe mo jela la fulo le abi ka fon fenne do isa samona udukala ya wafi udukar ngol ka fen fenne wafi asam fulo le ya wafi ya fa samba sumundi ya wafi yaji entre temps mbe garasin jonde dala la croisement sumundu olbe kala mo la are karoti oto nadia ta han miriyo skala ndolu nyini mi yalon ko bi pour udukar parce que ete ko kuje ni enclavement bi jam katano donc on solo foko tenya nyimmi foten bi nya étudier ndata fo azerutun kol fuje ni ya fo pour ñun ni désenclavement ñi nya fere ke ñal wato on kala ne ko ntete kala comme Serif Sisi ñanda do ko beke Sénégalais nya poste kendol be soto nya dunya be tama nen ma mira na sate la fo wato na ambition politique soto ani wato na ma say retraité ko ite fonyandi e ko binato sayin parce que ko do le Messi nous nata banko do ko to mbay fo ninke kilinta manda min suute banko ka kay tambi ko do mbabi ya na banko do kunyol donc bi nte candidat mil fondé Oudoukar kono le maire adjoint maire mu maire to le bari et la mairie fo manqué taradlat te moti je min ci programme mo présenté
dante ka jël ni be programme projet ka CMO tan ngi ka ki CMO manque le maire la compétence outil mais nak quel que soit alpha nak ma fi man fenke mais inantalo na ko ni silo nak élève nal métro ko voltim te ata fi ala ni ala sonte kay inshallah fofana ila kumo kono lonno bijele adon sikata fana bijele bar han say si continuer no la yela ñu kuma kam mi yalon ko akete la ñu planti ya fatam fansande ye kudul bonna nya kono min satina fomol se voter no ye ni commune ko min keta wuro carte ni ya mo yalon ko ñina betiata nim bulata no man ni ñin tara ñin ken banko bita ñatul voter le yel c'est so programme ni sabe landi ñono kilin nale wa dula to min keta santé la fannate akata électrification no fannati akata éducation no fannati min keta 40 ñala fannati carte bota fola ko ka min fo ka fo min ke semol tol man kele compétence olti eti simuna keno ñin do ko la fannal mi yalon ko amu udukar banko la bata dati ok comme mbota fole ñame abole ñama kul kono nim plan wi ka foy donc ñamira programme surtout ça ka fira kan do moni parce que kila programme fole yena moy modo ba fola meeting card to jen wayati ndam mulka biti baake programme kam mais ça fait qu'il y a des choses très sûres là-dessus parce que bi udukar hôpital bi ni tata jibe tolo bala parce que buru mi ka ça fait ani ka min sanja ni kata min sam man ya kasiya bakel te fon kata jël mi yalon ko ñinta destiné la ni wo ka fere ke bi hôpital jaralo la karola eni la banko mole parce que bi ni han diasporal mi yalon ko bi be udukar commune ko bi xamoni non parce que la dimbayal ni la alpha da male pa xamoni mo ni numéro la do ko mais han say mom mole je mi yalon ko bi ajare ta ko la wala nyanta ajare ta ko la nyanta lola ko la en ka plan mu fete yami ko ni mako première année mbake la minute wala ko ka udukar commune ka désenclavement bondi parce que munom bi ika mojola ay sasa han babinalum wala flul yalum wala munto tarano dani bafale babunda silo kan ka samanam finto to muka tambinoje amari ban arale kilo siam te o soto tourisme nyamira min kete babinat donc ni nya plan fo nyamira ko momole udukale balno ko jaralo karandolo karolo abebo le nyamaje parce que uduka d'abord on a besoin de quelque chose parce que mimbe ko semo alhamdulillah sa minute se mo ni nakarola ka fere ka lycée ni udukar kono avec un lycée d'excellence dans le Pakao parce que mune udukar positionné nya Pakao kono dans la comme Pakao kono à la commune lo nyal nyat on est à 39 km de Sédhiou 48 km de Kolda na positionnement d'abord all mun na force okono left minol ko sur le plan économique bi no keta bi karawna karola bi dinu na déplacement parce que dinu jama bije bi ni déplacer kenaji for l'école primaire ni nata rek munike batandolo mko itaranya wala isinya ni la concentration na vikene vital bari kanyum plancer dom fo dinu binale le kara okola yena e muru ya asamo ni nate muru na karawni ta donc isalon ko karawna kalola folo lafto wala fulo landila dindun mi yalon ko ikad fintinan kono te kanana udukar ko lege fenge e facilité soto sey ka se ya ke karanje ka muru karawni na karola parce que malla fi bi nya programme lo nyoka nyelo nyoka parce que mol ka fina mi bi handindu ni ka ni kata mero ta balo la ba fa ni kata mero be silo dara be ko on sambalna comme mo be tamita ya funyami mi malla fi au plan si fale landa wala au programme si fale landa asa mon tamina fo gar ko ra ke problème oti mais comme il faut que ce plan-là, Inch'Allah, ni à la sonta, gagner le soir du 23. Au plan qui follow, on fait un bakel. Moutakela. D'abord, comme nous le docu font bonnia, moukalo comme ça bat koukula. On fait un kawil follow mansa intaraka. Avec la mairie, on va l'attaquer. Dès premières années, mimba mal. Au tout cas, bon, désengalavement kono. Kafire ke au tout cas, on colle. Mo marandankolu mankononkolu sumbunonkolu flolia betu nyatara nyuka ko mudu kare ke mbulu karketi te naketo nyama bal parce que mim be ka do kuje mim keta fifa na karola bi alhamdulillah
yo na bi fintita nyola transport betiari donc il va la ko banko ni na harmonie mulla balunya fombe soniala donc faut que faire que d'abord ko plan fulo ke to plan na ke tan ikanyin min be foto dum e be la jararo be wol kono parce que karan hôpital o lamna bita hôpital o lamna alamna bita fulo kaf e be ke nyaade fo foto hôpital to fulo e sonia be fitel nyaade fo ta école te ka kara ka muru ya o sonia donc du ka la premier molati nyamira to mamin programme ko atuto de comme nyaafu nyami nim bitala tarontara nin na tableau le bitala avec ce plan jet mi ala ko mbasam bal mol kan ka expliquer ni hôpital la carola carawna carola wafiro la carola min keta marché parce que odu kara sita le marché soto asita le nyam fonsu posto soto ce ni ale bi jama ka sola kata kolda jama ka sola kata siju sandir konte mais munom ni fenki nan pour yaso fo déplacer ta fo kolda wala déplacer ta fo siju mais nous postol be soto dans ce plan jet là udukar ko betala udukale e kilo fon kile na udukale bukala récupérer donc c'est la commune de Oudoukar qui gagne dans ce plan là parce que ni nyamere nyaminto a follow du sumundle oyta fo sinjan alaba première année non construire non concentrer au kono o ke keno folo donc wolom ko au projet Z ka postolo ni Oudoukar aboto ka marché hebdomadaire créé dans le croisement de Sumundi parce que ñaafu ñaami ñu ndewe janna malari ni e sutiyata ñu la ni Oudoukar mais comme ñaafu ñaami tele du ko wala la to ñala ka ani équité territoriale olum ko talaro we ka ñaama sa tew sa te bank biya fanje Oudoukar commune kon parce que commune lo mi yalon ko bi ni mi ko stade municipal Fontainebleau ba mi ra ko dolati donc il y a beaucoup de choses mi yalon ko bi amanta titano la mais te be cité no la ñim permet man da ñafo mbi bekela mais si mi fono ce plan là mba koy na Oudoukar kolman ni ala santa ok min keta région ko mi ñafo Oudoukar commune kan donc o fana mon blue sa balte mi yalon ko bi déjà ñu démarche commencé avec Massiré Djembe Maskoki mi yalon ko bi coalition jammi gox yi atela mo la mandataire national waaw ça là nous devons commencer les tenir à la sonde aussi on fera tout pour franchement connexion ani appel normal no Oudoukar commune kan inchallah parce que ay importance surtout bakel bi ni mu Oudoukar ka surtout fond c'est des problèmes te comme ñafa ñami a commune la antenne aussi ala commune beti tout lamin fo fana ñela kuma kam mala yemin fo jaat kër yalla fanala ani karawna fanala ani sila ko fana na fanala bari tam fo ndinketi ñami bi Sénégal mu me kono tele mu dindul tini raji be merol kono candidat min yalon ko ya déposer e be mun keno la din fo ndinkel la fanala Oudoukar commune kono mun mu la programme oti wala fanala waaw Oudoukar fo ndinkel la fanala bi sa fo ko min keta d'abord sport la karola donc bi fo ndinkel d'abord et le divertissement fulo min kata sport la karola bi problème mo bo fon fulo to fo hansa na finalo ñamer amange no bi no dirigeant ñay ko mairie to bi pour que dinu no sport del fo ninke lo sport bi ka accompagner no wol fulo fon manke no bi parce que hansa ñamer taron be la compétition bon fo Oudoukar parce que y a un problème munom bi d'abord nanta hakku min fon di la fo ninkele la balona karol bi mairie um ka kanyam nimba folo parce que fo min kana nu ko la anaka passe nyami amuka ta nyam bi ni taraji be sport la karol fon parce que bi mbe sa tout monde fon kono bi aujourd'hui dans notre projet dans notre plan mi ana ko mba folete bi han place publique bi ke molye Oudoukar kono abem bulle min keta Oudoukar communauté asi téléphone une commune bi il y a le terrain basket c'est le terrain handball c'est le terrain de football et pourquoi pas il faut toujours oser bi naki candidat le plus jeune candidat ñamira bot non Touba TV le tay mi yalon ko yebot nañ ci yeta invité la pour sur ça mo liam nda quelque chose d'extraordinaire ba c'est abira ko ñenta min ki la ñol ko parce que fo ninki ni be la banko ko ici ta ki la banko nafa fere ke wi bulo wi lindi ko ko lafita kelal
ok min boto folo bi ni tataji bi fonninkel mi yalon ko be paka kono surtout commune de Oudougar kono bi asiyatale mais moti je mi yalon ko bi safol ko abinin do ku karin bi meroto do ku din la fonninkel la o muto nyalati mais projet mi yalon ko bi sa landi ko fonninkel bi mairie nyanta lolale bi fere ke dal min keta agriculture oti yebulo dum fonninkel kono wala ASC bi yebulo duwa kono fonninkel mutat la soto jela ntakor lola nyamira de hani yatar 100 ASC kin ne bukal la gagner la 1 million ya jala ka ta maraîchage fonninkel ba soto le be davin to mutal bal bi fonninkel ininate la complètement donc ndelbe faseni ka ke be fere kala ka ke wo nyama kasi chaque année kaji be sate min gagner tala birin nam mala na oyta fo mais oyta fo sumbunduka mankono fulakunda to chaque année ka fonninkel jibe mi yalon ko ke ka funyo mako 1 million dila financement na pour eta ya doko ni bande na ne ye compte rendu yo kila yalon ko financement mi ya dile man perdre barat ne téléphone gen soto je mi yalon ko bi ici la doko continue ndo yalla e asike no le parce que bi ni tata jenna malari jibe sen jallo bi ay fonninke jalla doko di minala bi jiatale ndem mes amis si container fu motam abisi keno le tout bar bi ntella kunton ko la akaku ya tambulu baki ntella mairie fondo fonninke lulu sonsu do ko keno jël ntella mairie to do ko latiji do ko la tilim kat le bije or ko bi Oudougar be tembo min population bo de 14 OSL 100 ans ni bije postol bije mi ala ko je peux le citer mbisiri ndami to je mi ala ko bi mol nanta do ko ka 8 personnes fona asile o mario la do ko dali Oudougar do unité Oudougar communauté jibe mo jalle diplôme soto je surtout gestion na ko comptable to Oudougar communauté ni ya fay ka fay nako resto muka soto Oudougar communauté faut resto atel ka fankere wala mo le ka créer c'est là ça le problème était amela bi ni me marché hebdomadaire le créer mbota ñin do ñi kumo min fo min kata sofolo la kalo ka fo 5 ou 4 tata et des clando mi alon ka betal le lori Oudougar communauté pour Oudougar marchandise sol ka wi parce que ni plan c'est do e ya 40 tawno man dina wala ni ya 40 fo ni kel do ko mi ja siata bak tu auras combien de chauffeurs combien de receveurs donc abo la nyama donc naji ki man ñina fo ni kel laje mais faut ka jibe parce que banko mu katano fo ni ki ton tol dunna paka erreur bi dam to binim fo ninke ka mamma ne ko si dindu no miti helas banko le développer ta ala dindu ne ya développer di nyanta mbula la sanya na responsabilité alta job fo malan ko bi mom yembani na pour nyonna candidature lo ani lo ni candidat ko na siata la bar bi ni nata mi ko banko la ko intérêt fo ni kam fo na intérêt fo ni dindu no moti taranno mo ni nganyata ni kite modon te kendo fen dum fon engagement si dal nyalu no ko be kendo fe ni ala sondal auto momo laftante leke be banko la diminal fole ko ko nana nyala ka fere ke nyaajar donc c'est le moment il faut que ça mbedami to nya politico landi mole to nyaka politico to nya ndi mole parce que mulki jo botala la say et c'est ça que j'aimerais faire et inchallah mbole ken ka fole dolka dindiya fo dolka moyen fo ka fo moyen mi yalon ke be politico ke la du tout nga fo ne ko ku moyen ko tarala ku le fulo nyanta fulo la mo bala moyen na taraji olo mu hadama di yati courage ani caractère no bela moro nyindlal mi keta de la bateng tuba mu wulo ko net tiwanu mu wulo ko net medina ba mu wulo ko net te kodo folo man jitu je fenne folo taje kodo man folo je o fe on be fere kala wolda no soto nyana bula kodo ni o sota kodo fanko baynina wala mun nyinti ko bi nyanta wala mutala fonninke la karola e senso di fonninke la ita lamin kuma kawnin la kunta seniyata nyamoy lafta min kala fonninke le min yalon ke be Oudougar banko kambari taw min dinna fi la bantale be e wori tando lanna e be kuma kanjuma la fola Oudougar auditeur lié ani Oudougar électeur lié min yalon ko on le ba voter le
ok qui rassuré que franchement le min Fofana en personne akam min fote wala be kala ci côté na gagneta dañ ka fay fana ko mul ka ko le muntebul ka fo le nyamwele déjà mul ka fa ko Fadel Barro partio et consort et parler sur sa personne ka fa ko il est très violent comme funto dia molum et consort d'abord wala nan ka fa ko khansay mul nyanta nya politico tonya yani fo ninte gagneta udukar Fadel le bina silaje donc ka fo ko dukare te hakilo ten kundu wala mais fana nak comme ñen na kul ke ñami wa birin ñen na politico commencé birin sainte na ko ko nya bila buñaro lo kan anin sobe ya nya continuer no l'occasion mi ya lon ka mun na équipe technique oti mi ko be doku wala sur le terrain ka fo ko du courage et nya continuer na doku wala mais ka fo gawle fana ko millialon ko bi ibe sire birinu iden man femira udukar fo ninkele man femira udukar banko we min kata communauté fo bule tel be la don commencer la kedi bule tel be la soro commencer la kedi e la so fe on mota mais ya lon ko votete wato watle la yo chemina no ndile wetam bilo abina kele fele parce que ka chemina ndila sanjulul dimmo wilara programme la ko fondile sanjulul na siya kon be sira bata kon afu mo be ko dukare na hakilo to tika udukar marandang mankono sumbundu datal fulolia ke be konton tu momo ito ani kontona ka foy ke akete nyaanya rek ntemu commune be dunu tutu ntemu pakaw be dunu tutu ka di ko momo e ko Umar jete di malumiti aka foy ne pakaw be di malumiti ko momo ko bawandi di malumiti aka foy ne ko pakaw be di malumiti to nya pakaw ko be konton udukar commune no be konton momo sini law rek ka foy alhamdulillah jon nak amantima peut-être que nadia mo kon Moussa Fandjidi mais alhamdulillah barka abarka ba kala min fofana ke konton ke tentu ke jey ba ke la na ke danko radio futur kira kunda international ja e ba dula min to min kata arène political ti alma ale succès di la je nyaatuta alma ale ke je nyen yo minti commune le développement na fanala alma ale ke konton ba ke tentu ke jey ba ke ani wudu kare kol mumela be ani pakam kol mumela be radio futur kira kunda international la may lan min yalla be tubabdu min yalla ko be Sénégal min yalla ko be Casamance bar min fanal yalla ko be pakaw sate o sate kono kamo be kilin konton ito di mala ani konton nyimala ani ter dinkra nyimala ka faale alla émission to loro alboto lamo la bi min katanya invité bati wala mo lamin fofona atel mo candidat be kono dinde Sénégal mo me kono kulla mo listo mi yalla ko nata ta wala mo gami goxiye kaytandi ko kayro sabati banko kan wal listo to mo walti atamu wal candidat udukar banko kan kamo be konton nyen kalten du kalje ba ke alla wala mo nyaani mala kaytanda la ko radio futur kira kunda international ba Facebook la aba YouTube momo tata YouTube ya tapeje RFK interne e batar la jël fin ana atara keta programme to radio futur kira kunda al batar la je cabinet serwa ani nyinan tema alsi abonné nyon na je min satina do ko si sone anon telephone bul nyaami kamobe konton kamobe tentu kamobe je ka fale ala barka ba kala le mo nyaani mala alma ko nin kunna kayra